हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ। अगणित दर्शक बंधु मानंकु भगवती टीवी परिवार पक्षरु अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आज दिन में जो मैंने जन्म ग्रहण करिसेंति समस्तंकु हृदयरु आंतरिकता शुभेच्छा एवं अभिनंदन। भगवान आपणकर जीवन को सुखमय करंतु। आज होची सर्वसम्मत एकादशी उपवास। ता सहित महाप्रभु जगन्नाथ आज बसंत रंगर आज घोड़ लगी करा जीवो। आजिर एकादशी नाम कौन जानिछंती? आज होची सफला एकादशी। ता सहित आज हूँ पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि रात्र 12:44 पर्यंत भोग। तापर आज द्वादशी तिथि भोग होगापाई रही। तेणु आज तारीख 26/12/2024 मसीहा आज गुरुवार रही। तेणु आज सूर्य उदय सकाल 6:20 आज सूर्यास्त संध्या 5:13 आज चंद्र दर्शन अर्थात मध्यरात्र 2:56 निशांत अर्थात बड़ी भोर पर्यंत आमे माने आज चंद्र आज दर्शन करि परिबा। तेणु आज नक्षत्र स्वाति नक्षत्र संध्या 6:09 पर्यंत भोग रहिबो। तापर विशाख नक्षत्र भोग हेबे। किंतु आपण आज देखिबे तुला राशि रे अहोरात्र आज चंद्र भोग हेबा पई रहिछंती। तेणु जेहेतु आज गुरुवार रहिछि आज तुला एवं कुंभ राशि मानकर आज घात बार रही। ता सहित जदि आम घात चंद्र देखुचे कौन सी राशि प्रति आज घात चंद्र आज रहिबा नाही। किंतु आज दिन में जो माने मृत्युवरण करुछंती संध्या 6:09 रात्र 12:44 भितर आज जो मृत्युवरण करुछंती ना तांको आज एक पाद पुष्कर दोष लागिबा। तापर रात्र 12:44 परे आज जो माने मृत्युवरण करुछंती तांको आज 2 पाद पुष्कर दोष लागिबा। किंतु जदि आम आज श्राद्ध करिबा आज एकादशी एकदिष्टा एवं पार्वणर श्राद्ध आज आमे माने करि परिबा। आज आम मानकु शिंब खाइबा पई मना करा जायछि। आज दिन में आज सब शुभ कर्म गुडा केते गुडाय रहिछि। अर्थात कोन ना वास्तु पूजा रहिछि, पुरातन गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, नौका चालन, देवता गठन, ता सहित नूतन वाणिज्य आरंभकरण मध्य आज सब रही। तेणु जदि आम आज जो शुभ कार्य गुड़ाक रहा ताले शुभ समय भितर आम किसी शुभ कार्य करवा, अशुभ समय को आम त्याग करवा ताले से अशुभ समय आम रहा केतबले ना मध्याह्न 1:12 ରୁ 2:33 पर्यंत। एटा राहु काल रहा। काल बेला जदि आम देखुचे ताले 2:34 ରୁ 5:18 पर्यंत। अर्थात 1:12 ରୁ 5:18 पर्यंत आम मानक पई गोटे अशुभ समय आज भोग हेबा पई रहिछि। ताले शुभ समय रहिबा केतबले अर्थात आज अमृत बेला रहुछि सूर्य उदय ରୁ 7:06 भितर। आउरी जदि आम देखुचे ताले 10:45 ରୁ 12:12 पर्यंत। जदि आम रात्र देखुचे ताले रात्र 9:40 ରୁ 12:16 पर्यंत आज गोटे अमृत बेला भोग रहिबो। किंतु जदि आम आज महेंद्र बेला देखुचे ताहले मध्याह्न 4:33 ରୁ संध्या 5:17 पर्यंत। किंतु आपण देखंतु आज महेंद्र बेला भितर मध्य काल बेला भोग रहिछि। कारण 5:18 पर्यंत आज काल बेला भोग हेबा पई रहिछि। तेणु एई आज महेंद्र बेला को आप आज छाड़ी दियंतु, काल बेला को छाड़ी दियंतु एवं राहु काल को छाड़ी दियंतु। ये 3टा समय को छाड़ी दियंतु। तापरे आपण देखंतु जदि अमृत बेला को धरिक जदि आपण जदि कार्य करूछंती ताले से कार्य आपनको सफलता मिलिबो। ता सहित जदि आहुरी आपन समय दरकार पड़ुछि ये 3टी जाक समय को आपनको आज छाड़िया को पड़िबो। आउ जहाटा समय आपन बाकी रहिला गोटे घियर दीप जगन्नाथक उद्देश्य आपण आज लगे दियंतु। तापरे आपणकर शुभ कार्य आपण आज आरंभ करंतु। आपण देखिबे समस्त प्रकार कार्य आपनको आज शुभ फल प्रदान करिबो। ताले आसंतु आमे जानिबा
आमर मेष राशि ठार मीन राशि पर्यंत कौन कौन सब आज आम राशि घटवा आज जदि आम मेष राशि देखुचे क्या आज तुलार आज चंद्र अच्छा मेष राशि सप्तम चंद्र आज रे सप्तम चंद्र कार्य रहा कौन आज आम कि नूतन बंधु मान आज आम दर्शन कर गृह को आज अतिथि मान आज आसीपारती आप देखिए आज परिवार भीतर आज गोटे आनंदर वातावरण जो मैंने आपन को सहयोग न करुले से आज आपन को सहयोग करेंगे परिवार भितर साहाय्य सहयोग मिल न हेउथिबा कामटा आपणकर आज पूर्ण आज हो चंद्रमानंकर प्रभाव हेतु विभिन्न प्रकार कार्य आज सफलता मिल दूर यात्रार जोग रही स्वादिष्ट भोजन मिल मात्र आज परिश्रम टी आज करने को पड़ो आज परिश्रम आज आपको किसी से परिश्रम लगे ना आय उत्तम ता सहित पिला भविष्य को नहीं आज आप मन में गोटे खुशी वातावरण आज एवं जदि आप कोर्ट कचेरी मामला जब पढ़ी था ना चंद्रमान प्रभाव आज आपको सुफल मिल सहित विद्यार्थी मान क्षेत्र में विद्यार आज उन्नतिर जोग महिला माने आज खुशी रही तेणु शुभ फल को पाइबापी आज सकाल सकाल किसी बुला कुकुर को आगे आज रुटी दिंतु आप देखिए समय आज आपंकर बहुत बढ़िया वृष राशि रे षष्ठ चंद्र आज्ञा भोग सत्य किंतु आज देखो आज विभिन्न प्रकार कार्य आपको सफलता मिल बाकी आथिबा धन आज पुनः प्राप्त हो पारे अर्थात जदि आम देखा गोटे धन द्रव्यर लाभर गोटे जोग आपको परिवार भितर गोटे खुशी आज आप अनुभव करेंगे मात्र आपण आज निजर लोक मान पाखर दूरे जीवारू आज टी कष्ट आप अनुभव करने को पड़ पाए सत्य जमी आज निजर देहरु निजर कलिजाटा आज कुआरे पलि जाइए आप आज अनुभव करेंगे ता सहित नूतन बंधु मानकर दर्शन आज मिल सर्व पुरातन रोगरु आज आप उपशम पाइपारती उपरिष्ठ कर्मचारी शुभ आशीर्वाद मिल मात्र आप देखो पिला कथा आज मन गोटे आघात दे पारे ता सहित विद्यार्थी मान क्षेत्र में विद्यार एतटा उन्नति रहिबा नाही आय आपनकर भल रहिबो से आय को देखि आज व्ययर परिमाण यथकिंचित आज वृद्धि घटिबो तेणु आय को देखि आगे व्यय करंतु नचेत आपण हैरान हेबे आपन को ऋणग्रस्त आज हेबाकू पड़ी पारे धन द्रव्यर लाभ जोग रही सत किंतु आमे जो आगे अत्यधिक खर्च कर आम तो आज धन आसो आम खर्च करा केमती हम आज्ञा 5 टंका आय रे जदि आम 6 टंका खर्च कर ऋण करने पड़ो ना से ऋण कला मैंने आप मन भीतर गोटे दुश्चिंतार भाव तेणु आज आय को देखिए आज व्यय कर शारीरिक सुस्थता कही आगुरी आज्ञा सर्व पुरातन रोग आज आपको उपशम मिल विद्यार्थी मान क्षेत्र में शुभ फल मिल महिला माने आज टी चिंतित रहे तेणु से सब प्रकार चिंतार मुक्ति पाइबापी से जगदीश्वर जगन्नाथ को आप आज हाथ जोड़ी प्रणाम करंतु समय आज आपंकर अनुकूल मिथुन राशि रे पंचम चंद्र भोग देखो आज किसी ना कि गोटे कार्यर भार आपण मुंड पर आसी इच्छा नथिले आज खर्चांत हवा गोटे जोग आज अर्थ हानि हो पारे कोर्ट कचेरी मामला आज पढ़ी पारती तेणु आज सतर्क रुहतु विभिन्न प्रकार कार्यर शैली देखी लोक माने आपको प्रशंसा करेंगे सत किंतु निंदुक माने तांकर प्रकृति आज छाड़े से निंदा आज करेंगे जो निंदा को शुणी मनटा आज कष्ट आपको लगी पारे तेणु कथा को आप कर्णपात करंतु नहीं आप देखिए निजर लोक मान सहित आज सुसंपर्क वृद्धि घटे आप जहाँ भल पाँच सी आज आपण पाखे आज आसी रही पारती ता सहित स्वादिष्ट भोजन आज आपको मिल ईप्सित अभिलाष पूर्ण होबारे टिके आज विलंब टिके रहिबो मात्र भूमि वाहन क्षेत्र मध्यम धरणर फल भोग ही रहिबो आय जतकिंचित उत्तम रहिबो जो आशा करथिले आज मते किछि धन लाभ आज रहिबो किंतु ताथुर आज आपनको विलंब आज घटिबो पिला मानकर कथारे आज आपण खुशी व्यक्त करिवे विद्यार्थी मानक पई मध्य समयटी अनुकूल रहिबो महिला माने
ଆଜି ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ସମୟଟି ଆଜି ଏତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଗୋଟେ କଳିକଜିଆ ହେଇପାରେ। ସନ୍ଦେହର ମଞ୍ଜି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଜି ବୁଣି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ। ଆଗରେ ଭଲ କଥା କହିବେ, ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଡକୁ ଆଜି ଟାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ହେଉଥିବା କାମ ଆଜି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମନଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଆଜି ରହିବ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଗୋଟେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଇପାରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତର ଗୋଟେ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ସୁଖୀ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ହରେଇ ସାରିଲେଣି। ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଆଜି ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣ କାଟିବେ। ଅର୍ଥ ଆଜି ମିଳିବ। ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିବିଡ଼ ରହିବ। ଗୃହକୁ ଆଜି ନିଜର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାହାରକୁ ବୁଲାଚଲା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତ୍ର ନିଜର ଅହଂ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଧରି ରଖିବେ ନା, ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ବଡ, ଏଇ ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧରି ରଖିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ସବୁ କଥା ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ଭଲ ସମୟ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲ କଥା କହିବେ। ସମୟ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ପଡିଗଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ବୁଲି ପଡିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜେ ଫ୍ରି ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଆଜି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଅତି ଆଜି ନିବିଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ସେ କଥାଟାକୁ ନିଜେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, କଣ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଘଟୁଛି। ଗୃହରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଯାହାର ଭାର ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ସେମାନେ ଆଜି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ବିଜୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏତେଟା ଭଲ ରହିବ ଆଜି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଜି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କତା ସହ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାନିର ଯୋଗ ରହିଛି। କିଛି ଜିନିଷ ଆଜି ଚୋରି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ନିଜର ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆପଣ ଆଜି ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବୁଲାଚଲା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ମଧ୍ୟ ନିବିଡ଼ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ମିଠା ମିଠା କଥା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଦବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେଟା ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମହିଳା ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତୁଳା ରାଶିରେ ଆଜି ଘାତବାର ରହିଛି ନା ଗୁରୁବାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଦିନ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ପୁରା ଅହରାତ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା, ଜନ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆୟ ଯତେ କିଞ୍ଚିତ ରହିବ, ଏତେଟା ଆୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲା ମାତ୍ର ଏତେଟା ଆୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଆୟକୁ ଦେଖି ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଗୋଟେ ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ଦିନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘାତ ବାର ପ୍ରଭାବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମାପନ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମହିଳା ମାନେ ଆଜି ସୁଖୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋମାତାଙ୍କର କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଜି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜି ରହିବ। ବିଛା ରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତ ଆଜି ଠିକ ରହିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଗୋଟେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆପଣ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆଜି ରହିବ। ପରିବାର ଭିତରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବି ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମନଟା ଆଜି ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ବି ପଡିପାରେ। ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ବଦଳି ଯିବେ। ଆଜି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ଆଜି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବି ପଡିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସବୁ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ନୀରବ ରହିବେ। ନୀରବ ରହିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସମୟଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ପୁରେଇ ମନଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ରହିବ। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ପଛକୁ ଆଜି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରେ ଆଜି ଅସଫଳତା ରହିବ। ପାଠ ମନେ ପଡିବ ନାହିଁ। ମହିଳା ମାନେ ଆଜି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ତେଣୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଧନୁ ରାଶି, ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଢିଆ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ। ଆଜି ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧିର ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଭାତୃ ଭଗ୍ନୀଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିନ୍ଦୁକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ।
उपरिस्थ कर्मचारी शुभ आशीर्वाद प्राप्ति घटिब मात्र अर्थ को नहीं आज अनर्थ आज गोटे घटी पारे अत्यधिक लोभर वशवर्ती होई आपण आज निंदित हो पारंती तेणु लोभ को आज परित्याग करंतु पिता माता आज आपण सेवा करंतु जेते पारुचंती वयोज्येष्ठ व्यक्ति ठारू आज आपण सुपरामर्श ग्रहण करंतु आपण गोटे कथा जानिचंती किंतु तथापि तांको पाखुरु आपण आज परामर्श ग्रहण करंतु विद्यार्थी मान क्षेत्र जे देखुचे विद्यार मध्ये एतटा उन्नति रहिबो मात्र किछि ना किछि कारण को नै मनटा टिके अशांति रहिबो मात्र महिला मान आज खुशी रे रहिबे तनु शुभ फल को पाइबा पई आज सकाळु सकाळु पिता मातांकर आज सेवा आपण करंतु समयटी आज आपणकर बहुत अनुकूल रहिबो मकर राशि रे दशम चंद्र चंद्र मानकर प्रभाव एतेटा भल नथिले मध्य नक्षत्र मानकर प्रभाव हेतु आज आपण नूतन कार्य करिवारे सक्षम रहिबे विभिन्न प्रकार कार्य रे सफलता हेतु मनटा आज टिके खुशी रहिबो पदमर्यादा वृद्धि सहित कोर्ट कचेरी मामला मध्ये आज आपण विजय अनुभव करि पारंती शारीरिक असुस्थता जो बहुत दिन ले आपण अनुभव करूथिले ताधुर आज मध्ये मुक्ति मिलिबो मात्र गृह वयोज्येष्ठ व्यक्ति शरीर प्रति आपण आज अत्यधिक जत्नवान टिके हुअन्तु स्वादिष्ट भोजन मिलिबो मिष्ठान प्राप्तिर मध्य जोग रहिछि इप्सित अभिलाष पूर्ण हेबारे जो बाधा उपजुथिला से बाधाटा आज केते कांशरे मध्य दूरीभूत हेजिबो कोनोसी देवालय स्थान को आज आपण यात्रा करि पारंती से यात्रा मध्य आज आपनको लाभ मध्य मिलिबो निजर लोक माने जो माने पर भावे अभिनय करुथिले आज से माने आपन को आज खुशी प्रदान करिवे पिला मानकर स्वास्थ्य आज बढ़िया रहिबो विद्यार्थी माने मध्य आज विद्या रे एतेटा उन्नति करि परिबे नाही मात्र महिला माने आज मध्यम धरणर फल भोग करिवे कारण शुभ फल को पाइबा पई आज सकाळु सकाळु छोट कमला बाछुरी मानन को आज आपण सेवा करंतु आपण देखिबे बहुत बढ़िया आज दिनटी आपनकर रहिबो कुंभ राशि नवम चंद्र ता सहित आज घात बार आज्ञा भोग रही ना आपण देखिबे जो कार्य आपण करूचंती ना से कार्यटारे आज केतेकांशरे विफलतार स्वाद आपण को चाखिबा को पड़ी पारिबो निजर लोक माने आज आपण को प्रशंसा करिवे किंतु पछरे से माने आपनकर आज निंदा गान करबा को पछेइबे नाही तनु सतर्क रहिबे अत्यधिक खुशी आज आपण आज हुअंतो नाही बाहर को यात्रा करंदो परिवार भितर आनंदर वातावरण रहिबो सत मात्र देखंदो किछि ना किछि कथा आपन समस्त भलो कहउथिबे आज यदि से माने खराब कहिले मनटा दे कष्ट हो ना तेणु आज आप गोटे भावी चिंती कार्य कर आज यदि क्या किसी अर्थ दबार अच्छी देखी चाहे आज निष्पत्ति नियंतु आज आयर परिमाण एतेटा आपनकर अधिकार रहिबा नाही मात्र व्ययर परिमाण आज टिके वृद्धि घटिबो बाहर जदि यात्रा करूचंती यात्रा सफलता मिलिबो मात्र आज टिके विलंब घटिबो घातवार प्रभाव हेतु विभिन्न प्रकार कार्य आज विलंबता टिके रहिबो जहा को नहीं मनटा गोटे अशांति रहिबो तेणु पिला मानकर कथा को नहीं मध्य आज केतेकांशरे मनटा टिके खुशी रही पारे विद्यार्थी माने आज सफलता पाइबे महिला माने आज जत्किंचित भाव गृह कार्य मनोनिवेश करि पारंती तेणु शुभ फल को पाइबा पई आज सकाळु सकाळु ओम नमो नारायणाय एही मंत्र को आपण जप करंतु समयटी आज आपनकर बहुत अनुकूल रहिबो मीन राशि रे अष्टम चंद्र आज्ञा कोनोसी कथा को नहीं मनटा आज विशेष भाव आज आघात प्राप्त हो पारे किंबा आज यदि बाहर को यात्रा करूछन देखि जाय यात्रा करन गोटे आघातर भय आज आपन को रही दूर यात्रा करबा को पड़ी पारे उपरिस्थ कर्मचारी कथा को न सुनी आज आपन हैरान हरकत मध्य हो पारंती बहुत दिन हेलानी मानसिक अशांति जो भोग करुथिले तादर मध्य आज केतेकांश आज शांति मिलिबो एवं जने अचिन बंधुंक
सहित संपर्क आज गोटे निबिड़ रहिबो एवं सेई बंधुंक साहाय्य सहयोग क्रमे आज आपनकर जो कार्यटा हेई पारुनी से कार्यटा आज केतेकांशरे परिपूर्ण रहिबो मात्र आयर परिमाण आज टिके कमी जाई पारे सेई अनुसार खर्चर परिमाण भी वृद्धि घटिबो तो देखि चाहिए आज आपण कार्य करिवे जहा को आज भल कथा आज्ञा कहिवे सेमाने आपण कथा का एतेटा गुरुत्व देबे हां से कोन कहूची एई भली तांकर मन भितर आज भावना आसीबो तेणु कहा उपदेश दवा पूर्व आपण आज निजे निजकू 10 थर परिमार्जित करी कथा निज मन को निजे पचारी आपण आज बाहर लोक सारे कथबार्ता करंतु पिला मानन को आज भल उपदेश आपण दियंतु तांकर सेवा जत्न करंतु विद्यार्थी मानक क्षेत्र मध्ये विद्यारे एतटा उन्नति रहिबो नाही मात्र महिला माने आज जतकिंचित खुशी अनुभव करिवे तेणु विभिन्न प्रकार खुशी को पाइबा पई आज सकाळु सकाळु किछि छोट पिला माननकु आपण आज किछि द्रव्य आज तांको प्रदान करंतु समय आज आपनकर बहुत अनुकूल रहिबो तेणु एई होछि आज्ञा आजिर राशिफल यदि वीडियोटी आपको भल लगुच गोटे लाइक कर दियंतु गोटे सुंदर कमेंट मध्य दियंतु ता सहित हम चैनल को जदि आपण नुआ आछंती ना गोटे सब्सक्राइब मध्य करंतु एवं सभा शेष रे जय जगन्नाथ लिखि हम मान को उत्साहित करंतु जय जगन्नाथ।